बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमरीकी कांग्रेस में ऐवान नुमाइंदगान के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई खौफनाक बिल की होशरुबा तफसीलात आई हैं जनाब सामने, और जो तफसीलात हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल को बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया हमायत हासिल है, और पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता एक हफ्ते में 2 अमरीकी वफूद के दौरों के बावजूद और वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम सहाफ़ियों की एक पूरी लाइन को हायर करके पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान और अमरीका ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका के हवाले से एक दोस्ती का तासुर दिए जाने के बावजूद ये जो इंतहाई ख़तरनाक तरीन बिल है, ये एक जिन की तरह चिमटा हुआ नज़र आता है। और जनाब आर्मी चीफ साहब के उस्ताद, अहम तरीन शख्सियत, उनकी जानिब से भी कुछ होशरुबा तफसीलात आई हैं जनाब सामने। तमाम तर राजों से उन्होंने उठा दिया है पर्दा, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल नामी तंजीम, दावा ये किया जा रहा है कि जिस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर साहिबान ने अमरीका में मुकीम डॉक्टरों का जो सैरुकनी वफ़द था, जिसने जनाब मुलाकात की थी और जिसके बाद कुछ अफवाहें फैलीं, और वो मुलाकात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत के साथ थी। उसके बाद अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातों का जिक्र आया। फिर ये भी कहा गया कि जनाब ये जिनको अफवाहें करार दिया जा रहा है, ये असल में अफवाहें नहीं हैं। तस्दीक होती चली गई कि नवंबर के महीने से ये सिलसिला जारी है। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेसमैन जो विल्सन का ये जो बिल है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल, इसके पीछे यही तंजीम है और जिसको पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल कहा जाता है। और इस बिल की शिक 3 का उन्वान है डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग जनरल आसिम मुनीर, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में तयन करना। इसकी तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने, क्योंकि ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत ये पाबंदियां आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर लगाने का इरादा इस बिल के अंदर अगले 180 दिनों के हवाले से ज़ाहिर किया गया है। इसकी जनाब रखनी है तफसीलात आपके सामने, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनकी परेशानी साफ नज़र आती है। जब भी तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान समझे जाने वाले और ख़ुद को सहाफ़ी कहने वाले और साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के उस्ताद होने, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के उस्ताद होने का दावा करने वाले इरफान सिद्दीकी साहब का ये जो लिखा हुआ कालम है, ये जो तहरीर है, इसने कई चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि आखिरकार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक 2 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिरकार क्या वजह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिनरल एक्ट मंजूर करा के अमरीका के साथ ताल्लुकात की पींगें बढ़ाई जा रही हैं, और अमरीकी वफूद का जो दौरा पाकिस्तान है उसके बाद इस किस्म की खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि नहीं जनाब, इस वक्त ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात नहीं की, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ग्रुप ही तमाम तर चीज़ों के पीछे एक्टिव रहा। आर्मी चीफ साहब के उस्ताद की इस तहरीर को तो यही कहती है। इसकी तफसीलात जनाब जो रखने जा रहे हैं हम आपके सामने, वो बड़े गौर से सुनने के काबिल हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कालम का उन्वान रखा है जनाब मुखासमत की सुलेब पर लटकी मुफाहमत और मज़ामत, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुफाहमती और मज़ामती ग्रुप की जानिब उन्होंने जिक्र किया। पहले जनाब मैं आपके सामने थोड़ा सा बैकग्राउंड रखूं कि माजी के अंदर चाहे वो 70 की दहाई हो या फिर वो 90 की दहाई हो, हमेशा से पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, जब उनका पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ तो हमेशा से यही कहा जाता है कि ईगल्स एंड डोव्स, यानी अक्काब और फाख्ताएँ, यानी मुफाहमती और मज़ामती ग्रुप हमेशा से पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर एक्टिव रहे। बाज़ मरतबा तो ये भी कहा जाता रहा कि ये जो पार्टी की लीडरशिप है उसकी ही यही पॉलिसी रही कि दोनों के ज़रिए मामलात आगे बढ़ाए जाएँ। और हाल ही में जब नून
نون لیگ نے مریم نواز صاحبہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ڈیل حاصل کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس وقت بھی اسی قسم کا فارمولہ اپنایا گیا تھا، مزاحمت بھی کی جاتی رہی اور درپردہ مفاہمت کے بھی ڈول ڈالے جاتے رہے۔ اور اس لیے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہوں، سہیل وڑائچ صاحب ہوں، انصار عباسی صاحب ہوں، یا ان جیسے دیگر وڈے اینکر، ویلے کالم نگار یا ملازم صحافی، جن کی جانب سے پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے، عمران خان کے بغض کا شکار ہو کر عمران خان کے خلاف ماحول بنانے کے لیے جس قسم کی تحریریں بھی سامنے لائی جاتی ہیں، مقصد ان کا صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز کیا جائے اور پاکستانی عوام کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے بدظن کیا جائے۔ لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا، تمام تر معاملات کو اچھے سے دیکھنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اس وقت باقاعدہ طور پر کچھ لوگ ہائر کیے گئے ہیں، ہم جیسے مزدور صحافیوں اور ہم جیسے مزدور صحافیوں سمیت وہ تمام صحافی اور وہ تمام جرنلسٹ، تمام یوٹیوبرز جو اس وقت آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ان کے کمنٹ باکس کے اندر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو ملکی میڈیا ہے اس کے متعلق مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن اچھی طرح سے آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو میڈیا ہے وہ مکمل طور پر مینجڈ ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں یا ویب سائٹ ہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر اوپر سے آئے احکامات کی روشنی میں خبریں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اپنی ان کی مرضی کے تجزیے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور مقصد ان تمام تر چیزوں کا صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے متعلق آپ کو کنفیوز کیا جائے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت، ڈیفینیٹلی اس کے اندر اختلاف رائے تو ہوگا، لیکن یہ جان بوجھ کر اس قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ فلاں بک گیا، یہ بک گیا، وہ بک گیا۔ آپ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف کپتان عمران خان کا نام ہے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے پیچھے پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، چاہے پھر وہ سلمان حکم راجہ ہوں، عمر ایوب ہوں، چاہے پھر وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے دیگر لوگ ہوں، اسد عمر ہوں، فواد چودھری ہوں، جہانگیر ترین ہوں، علیم خان ہوں، یہ لسٹ کسی جگہ لے جائیں، جو کچھ نئے ہیں، جو پرانے ہیں، جو چھوڑ گئے ہیں، یہ تمام کے تمام آتے جاتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا روح رواں، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہے، جس کا نظریہ ہے اصل میں پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی، اس شخص کا نام ہے عمران خان، اور وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس کی ذات پر تمام تر پاکستانی جو ہیں، یہ جو تمام تر قیادت ہے، آپس میں ان کے جتنے مرضی اختلافات ہوں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، لیکن وہاں پر وہ اکٹھے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ہے صرف اور صرف عمران خان کا۔ اور جو آپ کو یہ تانا دیتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے یہ بتا دیجئے کہ کیا پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر کیا زلفی بھٹو خاندان کا اور اسی طرح کیا نون لیگ کے اندر کیا شریف خاندان کا ووٹ بینک نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کیا نصرت بھٹو اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا کلثوم نواز، انہوں نے اس وقت جب وقت آیا تو کیا انہوں نے مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کوششیں نہیں کی؟ کیا انہوں نے پارٹی کی قیادت کو سائڈ پر رکھ کر براہ راست معاملات نہیں سنبھالے؟ یہاں پر سہیل وڑائچ صاحبان جیسے لوگ، انصار عباسی صاحبان جیسے لوگ اور عرفان صدیقی صاحبان جیسے لوگ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب عمران خان کی بہنیں اور بشرا بی بی کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تبدیلی کیا ہے؟ جی ہاں، تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی ہے کہ عمران خان کی آل، عمران خان کا مال کھال، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں کہ جن کا کسی قسم کا کوئی پاکستان کے اندر نہ ہی کاروبار ہے، نہ ہی کوئی بیرون ملک ہے، جو کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ بنائے، نہ ہی عمران خان صاحب اپنی آل اولاد کو سیاست میں لے کر آئے ہیں، نہ ہی لے کر آنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب نے کرپشن کی کہ جن کی وجہ سے وہ اپنی کھال بچائیں۔ یعنی یہ آل، مال اور کھال کا معاملہ جو کہ انتہائی اہم ہے، یہ عمران خان صاحب کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور شریف خاندان اور بھٹو خاندان سے مختلف بناتا ہے، اور یہی ہے وہ سب سے بڑی تبدیلی جس کے پیچھے پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو جناب عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں جو ہوش ربا انکشافات، پہلے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پر لڈی ڈالتے نظر آتے ہیں اپنے اس کالم کے اندر، انہیں سوکنانہ لڑائیاں قرار دیتے ہیں،
जूतों में डाल बंटने का जिक्र करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी मंजी तले डांग नहीं फेरते कि नून लीग तो 15 नशिस्तों तक महदूद होकर रह गई थी जब उनका आमना सामना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से जनरल मुशर्रफ की सूरत हुआ था, और पीपल्स पार्टी तो उसके बाद कभी पंजाब के अंदर इक़्तिदार ही हासिल नहीं कर पाई जब उसका आमना सामना जनरल ज़ियाउल हक की एस्टेब्लिशमेंट से हुआ था। तो अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत आगे खड़ी नजर आती है, इसलिए मायूस हरगिज नहीं होना। और आगे चलकर वो क्या कहते हैं, आजम सवाती साहब का भी जिक्र करते हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें यह एजेंडा दिया है, उन्हें यह कहा है कि आप बिल्कुल मुज़ाकरात करें, और फिर ताने देते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। हालांकि हमारी मालूमात के मुताबिक दरवाज़ा खोलने वाले तो कब से दरवाज़ा खोले बैठे हैं और मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उनकी दस्तक के ऊपर किसी किस्म का कोई जवाब दें। जो अहम तरीन इसके अंदर पैराग्राफ है वो क्या कहता है, कहते हैं अमेरिका में मुकीम डॉक्टरों का सैरुकनी वफ्द पुरस्रारियत की चादर ओढ़े आया और अफवाहों की दुबीज धुंध में लिपटा वापस चला गया। ऐसा हरगिज नहीं, कोई पुरस्रारियत नहीं, कोई अफवाहें नहीं। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की गई थी कि आएं, आप हमारे मामलात बेहतर बनाएं इमरान खान साहब के साथ, इसलिए वो वफ्द आया। और अगर किसी को इजाज़त नहीं देनी थी या किसी ने इमरान खान से एनआरओ या डील हासिल नहीं करनी थी या इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करनी थी, तो आप ना इजाज़त देते, उस वफ्त को आने की क्यों कर आपने इजाज़त दी? अभी भी तो आप मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे रहे ना जिनसे इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं। तो उनसे कौन मिलना चाहता था? इमरान खान साहब अगर मिलना चाहते होते तो आप क्यों इजाज़त देते? डेफिनेटली आपकी भी एक ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान साहब से मिलें, इसलिए जनाब आप मुसलसल गुज़श्ता 2.5-3 बरसों से ये कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान साहब को मनाने की। मौसूफ फरमाते हैं उनकी ये काविश बेसमर रही। ये बेसमर क्यों रही, इसकी वजूहात भी ये मजदूर सहाफ़ी इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रख चुका है कि इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई एनआरओ, आइन, कानून और जमहूरियत पर जिसमें समझौता किया जाए उस हवाले से कोई भी डील, कोई भी एनआरओ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। और मौसूफ कहते हैं कि जनाब इन डॉक्टर साहिबान का ताल्लुक अमेरिका में कायम की जाने वाली तंजीम पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल से है, जिससे वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान और फौलादी मोर्चा ख्याल किया जाता है। कांग्रेसमैन जो विल्सन के फितना सामा बिल, आप जुबान देख सकते हैं, अल्फाज देख सकते हैं, उनका चुनाव परेशानी किस हद तक पहुंची है। आर्मी चीफ साहब के उस्ताद इरफान सिद्दीकी साहब की, वो कहते हैं कि कांग्रेसमैन जो विल्सन के फितना समा बिल, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल के पीछे यही कुव्वत मुहर्रका है, यही तंजीम है उसके पीछे। और इस बिल की शिक 3 का उन्वान क्या है? डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग जनरल आसिम मुनीर, यानी जनरल आसिम मुनीर के बारे में तयन करना। यह शिक कहती है इस कानून के नफाज की तारीख से 180 दिन के अंदर अंदर वजीर खारजा, वजीर खजाना से मिलकर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर ग्लोबल मैग्निस्टी की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट USC 1010 के तहत पाबंदियां आयद कर देंगे। अब जब आप इसकी तफसीलात देखते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। इसको लिख कर पढ़ कर जब आप सर्च करते हैं कि बेसिकली ये है क्या कि 180 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर किस किस्म की पाबंदियां लग सकती हैं, तो मामलात आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब की चीखें भी समझ आ जाती हैं। एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसफ साहब, पूरी नून लीग क्यों बोलाई फिरती है, वजूहात सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के अंदर इतनी लंबी चौड़ी तशवीश क्यों है, उसका भी पता चल जाता है। आनिया जानिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के 2 रोज़ा कन्वेंशन कराने के पीछे कौन से किरदार है, उनकी क्या परेशानी है, इसका अंदाज़ा भी अच्छी तरह से हो जाता है। कौन है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को राम करने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि इस बिल से किनारा कशी इख्तियार करें। फिर अमरीकी वफ्द जिसके अंदर ऐसे अरकान शामिल हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, उनका पाकिस्तान आना और फिर एक कन्फ्यूजन फैलाना कि जनाब वो मुलाकात नहीं करना चाहते या हम मुलाकात नहीं करने देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलाकात नहीं की। तरह तरह के वो जो कहते हैं ना कि तरह तरह के भोंपू जो है वो छोड़ना, मार्केट के अंदर तरह तरह की खबरें छोड़ना, तरह तरह के जो है वो अफवाहें फैलाना। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का ये है कि इन अफवाहों की जद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए। दूसरी जानिब ये जो कालम है ये बात को जाहिर कर रहा है, ये कालम इस बात को जाहिर कर रहा है, इरफान सिद्दीकी साहब की ये जो तहरीर है ये इस बात को जाहिर कर रही है कि जनाब आखिरकार दाल में कुछ ना कुछ काला तो है
کیونکہ عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس زخم سے مسلسل مخاصمت کی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں اور ڈاکٹروں کا سیر رکنی وفد امریکہ پہنچ چکا ہوگا، اور امریکہ پہنچ کر ڈاکٹروں کے اس وفد نے منظوری کے لیے ولولہ انگیز تازہ ترین کوششیں اس وفد نے جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بے سمتی ہے، یہ جو بے حکمتی ہے، یہ جو بے ہنری ہے، اس کے لکودک صحرا میں بگولے کی طرح پاکستان تحریک انصاف رقص کر رہی ہے۔ یہ تمام تر لینگویج، یہ تمام تر پریشانیاں اچھی طرح اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بل ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا انتہائی خطرناک ترین بل ثابت ہو سکتا ہے اگر پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے اقدامات نہ اٹھائے گئے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔